আমরা আপনাদের এখান থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি এবং এটাতে আমাদের কোনো একটা চিন্তা ছিল না যে কোথায় ভর্তি করবো, কিভাবে কাগজপত্র সাবমিট করবো, কোথায় কি করতে হবে। এগুলো দিকে আমরা একদম নিশ্চিন্ত, বাড়িতে বসেই ছিলাম। যা কিছু করেছেন আপনারা, এই হেল্পটা আমাদের দারুণ সহযোগিতা করেছে। नमस्कार, मैं बैठा हूँ जीवनदीप नंदी के साथ। इनका बिहार के नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम में एडमिशन कंप्लीट हुआ है एंड अब ये वहाँ से सारे अपने पेपर वर्क एंड जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके वापस कोलकाता आ चुके हैं। आपका पूरा एक्सपीरियंस शिखा के साथ कैसा रहा? हाउ वाज योर इंटायर एक्सपीरियंस विद अस? प्लीज टेल अस। अच्छा लगा। पहले से ही आप लोगों ने बहुत कुछ सपोर्ट दिया है हम लोगों को कि हमारा जो नंबर थे थोड़ा 2 मार्क्स की था शायद, लेकिन आप लोगों ने जो बहुत सारे ऑप्शनल दिया और उसके साथ जो जैसे कि आप लोगों ने जो हेल्प किया रजिस्ट्रेशन करने में या फिर बहुत सारे थैंक्स कहना चाहता हूँ। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 के स्केल पे आप मुझे मेरे शिक्षा को कितना रेट करेंगे सर? 10 के अंदर मैं 8 স্কেল দেবো। 8 पे रेट करेंगे। एंड मैम আপনার থেকে প্রশ্ন, আপনি যে আমাকে আমার হলো না আমার টিম হলো আপনার যে পিওসি ছিল, আপনাকে যে অ্যাপয়েন্ট হয়েছিল, কাজ কমিউনিকেশন কিছু ফেস করলেন প্রবলেমটা? কমিউনিকেশন যা কিছু ছিল সবই আপনাদের ঠিকই করেছেন, আমার তাতে কোনো প্রবলেম হয়নি। অ্যান্ড ব্যবহার আপনাকে কেমন লাগলো? খুব ভালো। আপনাদের ব্যবহারে সবাই সন্তুষ্ট হবে সেটা কথা না, ব্যবহার খুবই ভালো। আমরা আপনাদের এখান থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি এবং এটাতে আমাদের কোনো একটা চিন্তা ছিল না যে কোথায় ভর্তি করবো, কিভাবে কাগজপত্র সাবমিট করবো, কোথায় কি করতে হবে। এগুলো দিকে আমরা একদম নিশ্চিন্ত, বাড়িতে বসেই ছিলাম। যা কিছু করেছেন আপনারা, এই হেল্পটা আমাদের দারুণ সহযোগিতা করেছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।